नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बंगाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। अंडाल में ग्रामीणों का गुस्सा, प्रदूषण और वादा खिलाफी के विरोध में ओपन पीट खदान बंद। फ्लाईओवर नहीं तो वोट नहीं, पानागढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर 15 गांवों के लोगों का चुनावी बहिष्कार का ऐलान। दुर्गापुर में नामी मिठाई दुकान पर शौकीन का मामला, ढोकले में निकले कीड़े। रानी टेंशन में है, बयान से उस ग्राम में गरमाई सियासत। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी का तृणमूल पर तीखा हमला। कांता के 18 स्कूलों में लगे शुद्ध ठंडे पानी के मशीन, पंचायत मंत्री ने किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम अंडाल की करेंगे, जहां सिदुली ओपन पीट कोल माइंस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल यह जो गुस्सा है, स्थानीय लोगों ने शनिवार को खदान का काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ईसीएल अधिकारियों ने इलाके में मिट्टी डंपिंग से बढ़ रहे प्रदूषण और जमीन में दरार की आशंका को लेकर कई बार शिकायत करने की बावजूद केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही इलाके में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक खनन कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। कास्टिंग से वहाँ बैंकर के पास में जमीन फटा। हम लोग आज तक नहीं बोलते थे, इसलिए कि हम लोगों को वैसा सुविधा नहीं होता था। तो बात था कि वहाँ पर 2 लेयर माटी हम लोग गिराएंगे। इसके बाद क्या किया कि माटी का लेयर बढ़ा दिया, 5 लेयर और बढ़ा दिया, 2 लेयर की जगह 7 लेयर कर दिया। और दूसरे में वहाँ से डस्ट भी खूब ज़्यादा उड़ता है। मोबाइल का कोई टावर नहीं पकड़ता है। डस्ट इतना उड़ता है कि बड़ा आदमी अगर खांसता है तो मैंने खांसने से सारा माटी निकलता है। मान लीजिए बड़ा आदमी तो बोल सकता है, लेकिन जो बच्चा छोटा छोटा दिन भर बाहर में खेलता है, वो लोग को अगर वो मिट्टी जाएगा तो गार्जियन यहाँ रोज कमाने खाने वाला है, उसका ट्रीटमेंट वो कहाँ से कराएगा। और बात है कि जब इधर में ईसीएल के पास सफिशिएंट जगह है डंप करने का, तो ये पब्लिक लोकेशन में क्यों मिट्टी डंप कर रहा है। अवस्था एकदम खराब है। लास्ट में हम लोग मैंने बाध्य होकर हम लोग को बंद करना पड़ रहा है। हम लोग को कोई डिमांड पूरा नहीं कर रहा। जनवरी में बोला माटी बंद, हाँ जनवरी में ही बोला हुआ था मिट्टी हम लोग बंद कर देंगे, लेकिन मिट्टी अभी तक बंद नहीं हुआ। लेयर पे लेयर चलाया जा रहा है। हम लोग का धूला से एकदम त्रस्त है। कल भी नहीं लग रहा है, लड़का भी नहीं लग रहा, उसका साइड में फट गया। ठीक है, साइड में फटा है। कल मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। यही सब है। हम लोग बहुत सारा डिमांड किए, लेकिन कुछ भी डिमांड, और वो भी सब जायज़ डिमांड है। ऐसा नहीं कि मैंने हम लोग बेजायज डिमांड हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यदि आप लोग का कहना ना माने तो नहीं, हम लोग बंद रखेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बर्धमान के कांसा इलाके में फ्लाईओवर नहीं हुई तो वोट नहीं का मुद्दा गर्मा गया। दरअसल पानागढ़ रेलवे क्रॉसिंग से परेशान करीब 15 गांवों के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हुए जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे फाटक लंबे समय तक बंद रहने से स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, ऑफिस जाने वाले लोग और यहां तक कि एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसे रह जाते, जिससे कई बार मरीजों की जान तक चली गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेताओं ने कई बार फ्लाईओवर का वादा तो किया, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और लोगों ने साफ कर दिया है कि नो फ्लाईओवर तो नो वोटिंग। আমরা একজন জাতীয় দল করি, আমরা মনে করি যে ভোট দেওয়াটা নাগরিকের কর্তব্য, কিন্তু বিগত কয়েক বছর হয়ে গেল একটার পর একটা এমপি আসছে। এর আগে এলো আলুওয়ালাজি, তিনি মানুষকে স্বপ্ন দেখালেন ফ্লাইওভার হবে, ভোট নিলেন, জিতলেন, আবার তারপরে আবার স্বপ্ন দেখালেন। তারপরে এখন তো ক্রিকেটার সাহেব এসছেন, তিনি স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন ফ্লাইওভার হবে। মানুষ বিতর্ষিত। আমরা দেখেছি ছোট ছোট বাচ্চাগুলো স্কুল থেকে ফেরার সময় গরমে সব করে ঘামছে, অথচ রেলগেট বন্ধ।
রেলগেট খুলছে না। আমরা দেখেছি পেশেন্ট যাচ্ছে, রেলগেট বন্ধ, পেশেন্ট অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ছটফট করে মারা যাচ্ছে। মানুষ কত সহ্য করবে? তাই জনগণ জেগেছে, জনগণের এই যে প্রতিবাদ, আমরা নীরবে এই প্রতিবাদকে সমর্থন করতে বাধ্য। কারণ হচ্ছে নট পলিটিক্যাল। প্রথম কথা, আমরা কোনো রাজনীতির মধ্যে যাচ্ছি না, আমরা নাগরিক হিসাবে যাচ্ছি। আমাদের রেলপারে এই যে ব্রিজের জন্য অনেক লোকের অ্যাক্সিডেন্ট, কারো হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে এই ব্রিজে মানে রেলগেট না হওয়াতে, ব্রিজ না হওয়াতে হাসপাতালে পৌঁছতে পারছে না টাইমে। অনেক পৌঁছাতে পারছে। অনেক আমারই বন্ধু কিছুদিন আগে মা মারা গেল, মোটামুটি 45 মিনিট 1.5 ঘন্টা। ওইটুকুর মধ্যে হসপিটাল পৌঁছালে পেশেন্টের পজিশন বহুতই ভালো হয়ে যেত। ডাক্তার বলছে আপনি লেট করে দিয়েছেন, 5-10 মিনিট পৌঁছালে পেশেন্টের আমরা কিছু করে। এই জন্য আমাদের আবেদন, আমার রিকোয়েস্ট যে প্রতি গ্রামবাসী যত আছে আশেপাশে আছে, আমাদের একটাই দাবি যে ব্রিজ হোক। এই বিষয়ে আমাদের যিনি সাংসদ আছেন মাননীয় কীর্তি আজাদ মহাশয়, তিনি রেলের সাথে বৈঠক করছেন ঘন ঘন, যাতে দ্রুত ফ্লাইওভার করা যায়। আর এটা সত্যিকারেরই এটা প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমাদের রাজ্য সরকারও তৈরি আছেন। নগরের রেলগেটের সমস্যা আজকের নয়, একদিনের নয়। আর প্রথম তাকে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করলেন যদি কোনো রাজনেতা, ওনার নাম SS আলুওয়ালিয়া। दुर्गापुर से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एक प्रतिष्ठित मिठाई दुकान से खरीदे गए ढोकले में कीड़े मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गई। दरअसल दयानंद निवासी जय सरकार ने अपने परिवार के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन खाने के बाद उनकी और उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। पैकेट खोलने पर लंबे सफेद कीड़े दिखाई दिए। दुकानदार ने सफाई पर भरोसा जताया, लेकिन ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई है और खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच की मांग की है। उन्होंने आम लोगों से चेतावनी दी है कि प्रतिष्ठित दुकान का मतलब हमेशा सुरक्षित खाना नहीं होता। सतर्क रहना बेहद ही जरूरी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। ভুরুক্ষেপ না করার কারণ হচ্ছে আমরা কোনোদিন খাবার কেনার পরে সেটাকে আমরা জাস্টিফাই করে কেউই আমরা ঘরে দেখি না যে খাবারটা ঠিক আছে না ভুল আছে। আমরা জানি যে কোনো রেস্টুরেন্ট বা যে কোনো দোকান থেকে খাবার আসলে পরে সেটা ফ্রেশ এবং ভালো আসে। অ্যাজ উইথ আমি সেই খাবারটা আমি নিজে সবার ফার্স্টটা খেয়ে নিই। আমি এবং আমার মেয়ে, আমি তো পুরোটাই খেয়ে নিচ্ছি 100%, আমার মেয়ে 50% খেয়ে নেয়। 50% খাওয়ার পর আমার মেয়ে ফার্স্ট দেখে যে এর মধ্যে পোকা। আমাকে বললো পাপা এর মধ্যে পোকা আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখি। এবার আমার ওয়াইফের জন্য অর্ডার করা হয়েছিল, ওয়াইফের খাবারটা এজিডিস প্যাক করে রাখা ছিল। সেই প্যাক করে রাখার পরে সেইটা যখন খুলছি আমি দেখছি পুরো ভিতরে সাদা পোকা কিলবিল কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং আমি যখন খাচ্ছিলাম তখন আমার একটুখানি স্মেল আসছিল, কিন্তু আমি সেটাকে একটু অ্যাভয়েড করেছিলাম। এটা আমার ভুল। অলরেডি সকাল থেকে আমার 4-5 বার বমি হয়েছে, আমার মেয়ে 3 বার বমি হয়েছে। যেহেতু আমার ঘরে নিজস্ব ডক্টর আছে, আমার ফ্যামিলি ডাক্তার আছে, মানে ফ্যামিলিরই আমার একজন মেম্বার ডাক্তার, অলরেডি আমরা ফার্স্ট এড করেছি। এবং এটার ব্যাপারে আমি সাধারণ মানুষের জন্য এটাই বলতে চাই যে দুর্গাপুরের স্বনামধন্য দোকান সাহা সুইটস, সেই সাহা সুইটসে যদি আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে এটা হতে পারে, তাহলে যে কোনো ছোটোখাটো দোকানে হতেই পারে। করছিলেন ধোকলা আজকে খেয়ে উনি বেশ কয়েকবার বমি করেছেন, ওনার পরিবারের লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই মানে উনি অভিযোগ করছেন, হ্যাঁ ফুড ডিপার্টমেন্টও জানাবেন বলেছেন। কি বলবেন এই বিষয়ে? কথা হচ্ছে স্যার যে যিনি কমপ্লেন করেছেন, হ্যাঁ আমরা মাল মেটেরিয়াল সব একই সেম করছি, ওই একই কারিগর করছে। যদি ইনকেস স্যারের হয়তো ভালো না লেগেছে তা আমরা ওই অ্যাড্রেসটা বলুন স্যারকে, আবার নেক্সট আমরা ধোগলা আমরা দিয়ে আসছি বাড়িতে অ্যাড্রেস। হয়তো ভুল ত্রুটি কিছু হয়েছে তার জন্য মার্জিন, হ্যাঁ হতে পারে। জল আগুনের কাজ তো হতে পারে স্যার। আচ্ছা, মানে পোকা থাকতে পারে, পোকা ছিল না, অত কোনো বাই চান্স তো ওপর থেকে উড়ে পড়েছে থাকতে পারে না স্যার। আমাদের তো হয় না ডেলি এভরিডে অনেক ট্রে ধোগলা হচ্ছে আর কারিগর সে একই বানাচ্ছে, হ্যাঁ কিন্তু আমাদের হয় না। अगली खबर ईस्ट वर्धमान के उस ग्राम इलाके से आई है जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल उस ग्राम विधानसभा क्षेत्र के चौड़ा कॉलोनी में आयोजित स्वागत सभा में बीजेपी के राज्य नेता और अभिनेता रुद्रनील घोष ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा तंज किया। सभा को संबोधित करते हुए रुद्रनील घोष ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, पश्चिम बंगाल के लोग टेंशन में नहीं, रानी टेंशन में। उन्हें नहीं पता कब क्या हो जाए। अब मिलावट से काम नहीं चलता है, इसलिए रानी टेंशन में है। उनके इस बयान के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उस ग्राम ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शेख अब्दुल लालन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता
किसके साथ है और कौन टेंशन में है। আমি তো আশাবাদী নিশ্চিন্ত সময়ে ভোট হবে, ভোট হোক, তৃণমূলকে দূরে পাঠাবো। এটা হবে কি হবে না ইলেকশন কমিশনার বুঝবে। রাষ্ট্রপতি শাসনে ভোট হোক আর ইলেকশন কমিশনার দ্বারাই ভোট হোক, আমরা জিতবো কনফিডেন্সের সাথে বলছি। আমি একটা কথা বলেছি, রাষ্ট্রপতি শাসনে ভোট হোক আর ইলেকশন কমিশনার আন্ডারে ভোট হোক, আমরা কনফিডেন্স আছি জিতবো। कांगसा से बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर अमलाजोर ग्राम पंचायत ने गर्मी के मौसम में छात्रों को राहत देने के लिए 18 स्कूलों में शुद्ध ठंडे पानी की मशीनें लगाई है। पहले केवल 2 स्कूलों में ही मशीनें थी, लेकिन अब पूरे पंचायत क्षेत्र के स्कूलों में समान सुविधा उपलब्ध है। राज्य पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने शनिवार को एक छोटे समारोह में स्कूल अधिकारियों और शिक्षकों को मशीन वितरण की। पंचायत प्रधान कनिका बागड़ी और उप प्रधान नसीम अली मीर ने छात्रों की सुविधा और पंचायत की पहल की सराहना की है। यह कदम छात्रों को तेज धूप में पीने के लिए संघर्ष न करने देने के लिए ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और कहीं ना कहीं बेहद गर्मी से छात्रों को राहत मिलेगी और ठंडे पानी का लुत्फ उठा सकेंगे। আমাদের আমলাঝোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সদস্যা এবং নেতৃত্ব, আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধান, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে আমাদের যিনি কর্মাধ্যক্ষ সমিতির কুলদীপ সরকারের কথা অনুযায়ী তারা দেখতেন যে পঞ্চায়েতে একটি ঠান্ডা জলের পরিশ্রুত জলের মেশিন ছিল। সেখানে আশেপাশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গ্রীষ্মকালে হাতে বোতল নিয়ে ওখানে এসে জল নিয়ে যেতেন। সেইটা দেখে ওনার মাথায় প্রথম আসে যে আমাদের যদি সঙ্গতি থাকে তাহলে আমরা প্রতিটি স্কুলের বাচ্চাদের তাদের স্কুলেই যাতে এই ধরনের পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়, ঠান্ডা করার ব্যবস্থা সমেত, তাহলে আমরা করব। সেই বাসনা আজকে পূর্ণ করেছেন ওনারা। रुख एक बार फिर दुर्गापुर का करेंगे, जहां एक स्कूली छात्रा को हर्बल चॉकलेट के नाम पर कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिए जाने से इलाके में हड़कंप मच गई है। जानकारी के अनुसार छात्रा कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए स्थानीय दुकान पर गई थी, जहां दुकानदार ने उसे चॉकलेट जैसा एक पदार्थ दिया। स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा ने इसकी जानकारी शिक्षकों को दी। जांच में आशंका जताई गई कि यह हर्बल चॉकलेट नहीं बल्कि भांग जैसा नशीला पदार्थ हो सकता है। मामले की सूचना मिलते ही अभिभावक और स्थानीय लोग दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से जवाब तलब किया। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। আমি নর্মাল যেরকম সকালে ও স্কুল যায়, স্কুল চলে গেছে, আমরা ঘরে আমাদের মতন কাজ করছি, যে স্কুল থেকে একটা ফোন আসে যে এই রিঙ্কিকে গার্জেন বলছেন। আমরা হ্যাঁ গার্জেন বলছি। তো বলো কী হয়েছে ম্যাডাম বলুন। বলছে স্কুলে আসুন। স্কুলে গেছি আমরা হুড়াহুড়ি করে স্কুলে গেলাম। স্কুলে গিয়ে বলছেন যে উনি যে একটা কি প্লাস্টিক বার করেছে রিঙ্কি, ওরা আমরা বুঝতে পারছি না, বলছি কিছু একটা অন্য টাইপের চকলেট মনে হচ্ছে। আমি বললাম কী এইটা, তো একটু খোঁজখবর নেওয়া দেখা গেল, বলছে এটা ভাঙের গুলি। যদি আমরা কোথায় থেকে নিলি এসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ও বলে আমি জানি না বাবা, আমাকে বলেছে যে এই চকলেটটা খাবি, এটা হার্বাল চকলেট। অ্যাকচুয়ালি আজকে স্কুলে যখন অ্যাসেম্বলি স্টার্ট হওয়ার আগে আমাদের ধরুন প্রত্যেকটা ক্লাসে সিসিটিভি আছে, হঠাৎ দেখছি একটি সবুজ রঙের চকলেটের প্যাকেট নিয়ে একটা ক্লাসরুমে একটা মানে আলোচনা হচ্ছে, দেখছে ইয়ে করছে। তো আমি তো আমাদের স্যারকে পাঠালাম যে দেখুন তো ওটা কী। তো তখন অলরেডি প্যাকেটটা খুলে নেওয়া হয়েছে। তো আমরা দেখে আমার গন্ধ শুকে একটু অন্যরকম মনে হয়। তো আমি অ্যাসেম্বলি হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটিকে ডাকলাম। মেয়েটা বলছে আমাকে হার্বেল চকলেট বলে ম্যাম একটা দোকানে বিক্রি করেছে। তো আমি বললাম যে তাহলে তোমার বাবা মাকে ডাকে, এটা তো আমার কিছু অন্য মনে হচ্ছে। তখনই ওর বাবা মাকে ডাকা হয় এবং এই দোকানটায় আসলাম। ওপেন দেখছি বিক্রি হচ্ছে। তো বলছে আমি প্রথমে উনি বললেন, স্বীকার করলেন যে হার্বেল চকলেট বলে বিক্রি করেছে। পরে বলছে না এটা তো নেশার জিনিস। আমি বললাম তো আপনি বয়সটা দেখলেন না, কালকে যে বাচ্চাটি স্কুল ড্রেসে কিনেছে। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 7 लोगों को पकड़ लिया। दरअसल पकड़े गए लोगों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों के व्यवहार और पहचान पत्रों में विसंगति मिलने के बाद बच्चा चोरी की आशंका पैदा हो गई और इलाके में अफवाह फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही पांडेश्वर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। একটা টোটো করে কিছু মহিলা তার বাচ্চা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা, তারা বলছে যে আমরা এখানে বিয়ের জন্য চাঁদা চাইতে এসেছি, কিন্তু আমাদের গ্রামের ছেলেগুলো তাদেরকে ধরে এবং ধরার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের কথার মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের ভোটার কার্ড বা আইডি কার্ড কোনো নিশ্চিত জায়গা পাওয়া যায়নি। কিছু কিছু আধার কার্ড ছিল, নাম আছে, কোনো ঠিকানা নেই এবং অন্য রাজ্য স্টেট থেকে ইউপি থেকে তারা বলছে তখন বহুলা থেকে এসেছি, কখনো বলছে মতিবাজার থেকে এসেছি, কখনো বলছে আমরা উখড়া থেকে এসেছি। তাদের কথার মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, তাই আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হই, প্রশাসনের কাছে তাদেরকে তুলে দিই এবং প্রশাসন তাদেরকে নিয়ে যায় এবং উপযুক্ত তাদের মনের মধ্যে পরিচর্যা করা হবে, যাদের তারা কোথাকার এবং কী উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল সেই উদ্দেশ্যে যেন অসফল না হয়। এবং তারা আমাদের গ্রামের লোকগুলো প্রথমে ছেলে ধরা বলেছিল, কিন্তু এখন আমরা পুলিশ হাতে দিয়েছি, পুলিশ তদন্ত করে জানবে এই ঘটনাটা আসল। अगली खबर मौसम से जुड़ी है, जहां शनिवार की सुबह कांगता समेत पूरे पानागढ़ क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छाई रही। सुबह से ही पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ दिखाई दिया और समय बढ़ने के साथ इसकी तीव्रता और भी बढ़ती गई। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ज्यादातर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सावधानी पूर्वक गाड़ियां चलाते नजर आए। कोहरे के कारण सड़क यातायात पर खासा असर पड़ा और लोगों को सफर के दौरान काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह से ही कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। कोलकाता और दिल्ली की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बने इस कोहरे से आम जनजीवन के साथ साथ खेती पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यदि इसी तरह कोहरा बना रहा तो आम की फसल और अन्य फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है। अगली खबर भी पानागढ़ से है, जहां पर पानागढ़ बाजार के लोगों को लंबी समय के बाद कहीं ना कहीं राहत वाली खबर मिली है और उनके लिए खुशी की बात है। दरअसल पानागढ़ गांव से ग्राम बंगला होटल तक पुराने नेशनल हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइटें अब चालू कर दी गई है। शुक्रवार शाम कांगसा के प्रयागपुर चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायत मंत्री प्रदीप मंजूरदार ने दीप जलाकर स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। बताया गया कि आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADDA की मदद से 1 वर्ष पहले इस सड़क पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, लेकिन बिजली बिल के भुगतान को लेकर असमंजस के कारण इन्हें शुरू नहीं किया जा सका। इसी बीच पानागढ़ के एक व्यवसायी ने आगे आकर कुछ वर्षों तक बिजली बिल का अधिकांश खर्च उठाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रशासन ने पहल करते हुए स्ट्रीट लाइटें चालू कर दी, जिससे पूरा पानागढ़ बाजार रोशन हो गया। कार्यक्रम में ADDA के चेयरमैन कवि दत्ता, BDO सौरभ गुप्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्ट्रीट लाइटें शुरू होने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। আজকে এখানে এখান থেকে পানাগড় বাজার অবধি পথবাতি যা লাগানো ছিল তা আজকে উদ্বোধন হলো। এটা ADDA এর উদ্যোগে এখানে বাতি লাগানো ছিল, কিন্তু এখানে যে বিদ্যুতের খরচা প্রতি মাসে দিতে হবে সেটার যোগানের ব্যবস্থা হচ্ছিল না। এখানে একজন স্থানীয় বাসিন্দা তিনি অঙ্গীকার করিয়েছেন যাতে তার নাম উল্লেখ না করি। তিনি সদয় হয়ে এখানে আপাতত 2.5 বছরের জন্য যা খরচা হবে তার বেশিরভাগ অংশটাই উনি বহন করবেন কথা দিয়েছেন। তাই ADDA এর উদ্যোগে আজকে এই পথবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষকে এই রাস্তা আলোকিত করে এই পরিষেবা আমরা দিতে পারলাম। बंगाल एक्सप्रेस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।